हेलो भाई मैंने आज आम कौन देखा आज आम इकोनॉमी थर्ड चैप्टर ठीक अच्छे खाउटी सचेतनता। तो खाउटी सचेतनतार सब्जेक्ट जहाँ भी सब अच्छी ताले एत किछटा बुझीबार नहीं किंतु किछटा मन रखिबार अच्छी है यार पॉइंट केतेटा अच्छी जोटा कि तुम्हें मन रखा पड़ो बुझा को सहज बहुत किसी नहीं कि टे घोषिकी जदि मन रख पार खाउटी सचेतनता टी तुम इजी हो। ठीक अच्छे खाउटी सचेतनता कहले आम कौन बुझू ना खाउटी खाउटी मानकर अधिकार तथा खाउटी मानक प्रति व्यवसायी और सरकार सामाजिक और आईनगत बाध्यबाधकता संबंध में सचेतन होगा खाउटी सचेतनता कहुए। तमें हूँ बजार दी प्रकार लोक था ठीक अच्छे बजार गोटे लोक था जी बिकती जिनस जी किणती जिनस ठीक अच्छे जो मैंने किणती से कहुए खाउटी है से हूँ खाउटी कारण किणुंट ठीक अच्छे ताहले यही मानकर सचेतनता ये जानवे पदार्थ विषय वस्तु विषय कौन वस्तु किंबा द्रव्य किंबा सेवा विषय कौन सेवार मूल्य मान दक्षता गुण विषय जानवे ताले जाणिकी जितेबाला सी जो जिनसटा को किणवे सहीटा को कहुए खाउटी सचेतनता। ता सहित सामाजिक और आईनगत बाध्यबाधकता कौन बाध्यबाधकता अच्छी ये जिनसर व्यवहार उपर नहीं कि या किणवा उपर नहीं कि तो यही सब जिनस भितर जितेबाला खाउटी माने सचेतन हेबे ताकू कहुए कौन ना खाउटी सचेतनता। ठीक अच्छे बजार रे कि दुई प्रकार लोक रही उत्पादनकारी और उपभोक्ता। ठीक अच्छे उत्पादनकारी जे प्रोडक्शन करती सी मार्केट को दियंती आ मार्केट रे जे उपभोक्ता माने ये जे भोग करती से जिनसटा को पैसा देकी किणती। ठीक अच्छे तो ये हूँ आम जानले गोटे कॉमन आइडिया खाउटी उपर। ठीक अच्छे खाउटी सचेतनता कौन है आम जाना। ठीक अच्छे खाउटी सचेतनता जानीदे तापर आम जाना खाउटी शोषण कौन। खाउटी शोषण कौन खाउटी शोषण हूँ जितेबाला अधिक दर रे निर्धारित दर ठारू निर्धारित दर जी थी ताठार जी अधिक दर रे जदि बिक्री हो। ठीक अच्छे ताहले एटा हूँ गोटे प्रकार खाउटी शोषण जिते द्रव्यर गुण दर माप ओजन बा जदि ओजन रे कम जिनिस नकली जिनिस जदि लोक मानू दिगला सेटा खाउटी शोषण गोटे अन्य एक उदाहरण। ठीक अच्छे ताले से जो कथा ये जो खाउटी शोषण जो टाइप सब हो खाउटी शोषण विषय लोक मानू सचेतन करा ठीक अच्छे ताने लोक मैंने शोषण शिकार हेबेनी ताहले से जगह कौन करा ना खाउटी सचेतन करने आवश्यक। ठीक अच्छे आम सोसाइटी आम समाज रे ताले खाउटी सचेतन कहीं इम्पोर्टाट बुझीपाल कहीं आम जिते लोक गोटे जिनस किणे ताले द्रव्यर गुण दर माप ओजन कि नकली जिनस कि असली जिनस तो जानीपे ना। ठीक अच्छे से सचेतन आगुरी करवा कथा ये जिनस बजार बिक्री हो यार मूल्य मान दक्षता गुण कौन। ठीक अच्छे ताले जदि जानीपारिक जदि लोकटी जदि किणिला ताहले लोक लोक निजे उपकार हम उपकार पाइब। ठीक अच्छे ताहले जिते यही जो किसी खाउटी सचेतना विभिन्न प्रकार आईन प्रणयन करा जाए आ लोक मानकर साधारण ज्ञान रहा आवश्यक। ठीक अच्छे ताहले आमे जिबा एबे जिबा कौन खाउटी आमे देखिबा एबे कौन खाउटी शोषण प्रकार भेद। ठीक अच्छे खाउटी शोषण को प्रकार को केते प्रकार आउ एटा बेसिकली को टाइप कंज्यूमर को की प्रकार प्रभाव पकई थाए। ठीक अच्छे ताले देखिया ताले जितेबाला गोटे मार्केट रे गोटे किसी जिनस बिक्री होला आइदर सेटा हला द्रव्य किंबा सेवा सेवा माने हूँ बैंक सेवा हो पारे बीमा सेवा हो पारे परिवहन सेवा हो पारे ये प्रकार किछटा सेवा अच्छी। ठीक अच्छे जो सेगुड़ा आम किणु जो गोटे सेवा आम किणु द्रव्य आम किणु। ठीक अच्छे ताहले कौन हो खाउटी शोषण प्रकार भेद जो जा प्रथम प्रकार भेद आसो कृत्रिम अभाव उच्च दर। ठीक अच्छे कृत्रिम अभाव आ उच्च दर दर वृद्धि टाइम रे मु तुमको बुझेइली जे कृत्रिम अभाव केमिति तैयारी करा जाए जितेबाला गोटे स्टक जितेबाला प्रोडक्शन जितेबाला धर एग्री आलूर उदाहरण नहीं बुझेइली आलू जितेबाला तैयारी होकर आसला गोदाम को गोदाम रे केमिति कृत्रिम दर पाखे आलूटा को दबे दिगला पैसा बढ़ाई एगुड़ा सब कृत्रिम दर वृद्धि। ठीक अच्छे ये जो कृत्रिम दर वृद्धि गुड़ा सब दर वृद्धि है कृत्रिम दर वृद्धि सब जो गुड़ा हूँ असाधु व्यवसाय मैंने आउ कला बजारी मैंने जितेबाला एमती टाइप व्यवसाय करती। ठीक अच्छे ताहले दर वृद्धि होता है दर वृद्धि
खाउटी माने इटा गोटे प्रकार खाउटी शोषण प्रकार भेद ठीक अच्छे। ये गला तुम फास्ट पॉइंट कौन आसला कृत्रिम अभाव और दर उच्च दर बा दर वृद्धि ठीक अच्छे। तो सेकेंड आसो कम कम ओजन परिमाण जो ओजन देखि आग काल कौन होता आग काल एमती निकिरी थिला ठीक अच्छे। एबे कौन आसीगला एबे इलेक्ट्रोनिक्स जो सिस्टम आसीगला एमती गोटे आसुची ये तुम ओजन हो जिनस ठीक अच्छे। ताले जो हूँ आग काल कौन होता है जो निकिति तराजू रे कौन करती तले ये गोटे बटकरा लगे दिखती ठीक अच्छे। बटकरा लगे दिखती जहाँफल कि तुम जिनपतर कम ये बेसी रखला बेलू ओजन आकुरेट देखिए दूथो जी देखो है ओजन ये जी रखी धर ये 200 ग्राम बटकरा लगे चुंबक लगेदे मैग्नेट लगेदे ठीक अच्छे। ये तुम जो किलिकिया बटकरा पकई ये 800 टकर 800 चाउल नौ ठीक अच्छे। ये 800 ग्राम चाउल नौ सेमती कम ओजन बा परिमाण रे भी दि जाए बेले बेले इलेक्ट्रोनिक सिस्टम रे भी बेले बेले गंडगोल कर दिखती सब देखिए जो खाली गोटे जिनस रखिकी पठेब तो जीरो हो देखिए फास्ट तापर जाकि तुम जिनस रख ठीक अच्छे। ताले यही सब कम ओजन परिमाण कर भी खाउटी शोषण करथांती। तापर नेक्स्ट कौन आसो नेक्स्ट कौन आसो ना निम्न मानर द्रव्य निम्न मानर द्रव्य हूँ तुमर गोटे द्रव्यर गोटे सब मान्य गोटे मान थाए ठीक अच्छे। यहाँ खाइबा योग्य यहाँ व्यवहार करने योग्य ना नुह ठीक अच्छे। जो निम्न मानर गोटे देखो देख निम्न मानर कौन माने जोटे धर गोटे ये थी गोटे द्रव्य थी बजार रे तार कौन थी एक्सपायर डेट थी 2 जानुआरी 2021 ठीक अच्छे। सी एपर्यंत बिक्री हो किंतु कौन से गोटे निम्नमानर द्रव्य कारण तार एक्सपायर डेट जाई सारे तथापि बजार में बिक्री होती। जदि आम से विषय न जाना पैकेट्र कौ जगार एक्सपायर डेट लिखा हुए आम जब न देखा ताहले आम एमती खाउटी शोषण शिकार हवा कारण यहाँ गोटे निम्नमानर द्रव्य जोटा कि आमको बिकिदेवे दोकानी ठीक अच्छे पुणी आकुरेट रेट्रे। तो ये गोटे टाइप खाउटी द्रव्य आउ हूँ विभिन्न प्रकार निम्नमानर द्रव्य बाहर बजार ठीक अच्छे। लाभर आशारे किछटा कम असाधु लोक जी कि जो मैंने एक्चुअली प्रोडक्शन करती जिनस सी निम्नमानर किसी जिनस छाड़ दियंती बजार को आमे से जदि खाउटी सचेतनता हो खाउटी सचेतन हो तुम मैंने सब जानी एक्चुअली कोटा भल कोटा खराब तुम ताले आराम से बाछि पार ना यहाँ व्यवहार करने योग्य नुह मो अलग गोटे जिनस नवाक पड़ो मत ठीक अच्छे। तो ये गोटे गला तुम जिनस तापर आसो कौन तापर आसो कौन ना अपमिश्रित द्रव्य कौन अपमिश्रित द्रव्य हूँ जो गोटे असली जिनस है गोटे असली जिनस जिते किछटा अलग जिनस मिसिया है तार मानटा को खराब कराई तार ओजनटा बढ़ा हो जहाँफल कि आमर देह प्रति जोटा विपद ये किछटा उदाहरण अच्छी देख दियो अपमिश्रित द्रव्यर ठीक अच्छे। तुम बही कौन दे सब गोड़ी चाउलर गोड़ी ये मिसा जाए चाउलर गोड़ी मिसले ओजनटा बढ़े है ओजनटा बढ़ला बेले आम कम चाउल पाऊँ। तापर तेल रे अगरा मिसा जाए तापर चा चमड़ा गुंड आ चीनी रे बाली तापर चीनी आ पेट्रोल रे किरासिन ठीक अच्छे। यही प्रकार अपमिश्रित हुए जोटा कि पेट्रोल जब किरासिन मिसब तुम गाड़ी देल खराब हो कि जो चीनी रे जब बाली तुम देह को जीव बाली गोटे देह देह को गला जहाँ भी देह गोटे खराब हम ये किसटा देख तुम एग्जाम्पल देती क्षीर रे कौन मिसा हो चॉक पाउडर मिसा हुए सोप पाउडर मिसा हुए हाइड्रोजेन पेरोक्साइड मिसा हुए यूरिया मिसा हुए देखो क्षीर क्वांटिटीटा को बढ़ाई कि क्वालिटी बहुत कमी जाए क्वालिटी जो कमी जाए यार हार्मफुल इफेक्ट भी देह उपर हुए देह माने हार्मफुल इफेक्ट कौन माने हूँ खराब जो सिचुएशन हुए देहर ठीक अच्छे प्रभाव पकाए खराब प्रभाव फूड पॉइजनिंग हुए ताले हार्ट प्रॉब्लम हुए कैंसर हुए वोमिटिंग हुए बांती हुए वोमिटिंग नौसा हुए माने चोक हुए जो श्वास नली ठीक अच्छे। तो यही प्रकार किसटा जिनस हुए जो ब्लैक पेपर रे जो पपाया सीड मिसे ठीक अच्छे पपाया मंजी को अमृतभंडा मंजी को बाटिकी तादर मिसे दियंती ठीक अच्छे मिसे दियंती तादर लिभर डिस्टोरेशन हुए कौन हुए लिभर डिसऑर्डर हुए ता सहित कौन हुए स्टोमाक डिसऑर्डर हुए
ହେଲା। ଷ୍ଟୋମାକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପାକସ୍ଥଳୀ। ତାପରେ ଯେଉଁ ହୁଏ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ମିଶେ, ତାପରେ ଅଏଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଏଲ୍ ଅଛି ହେଲା, ଅଏଲ୍ କ'ଣ ମିଶେ ସବୁ, ତାର ସିଡ୍ସ ମିଶେ, ଆରିଗମୋନ୍ ସିଡ୍ ହେଲା, ସେ ସବୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିଏ ବି ଜିନିଷ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଘିରେ ମିଶେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଅଏଲ୍, ଆନିମାଲ୍ ବଡି ଫ୍ୟାଟ୍ସ ହେଲା, ସେ ସବୁ ମିଶିକି ୟାକୁ ନକଲି ଜିନିଷ କରାଯାଏ। କ'ଣ ହେଲା, ନକଲି ଜିନିଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ, ଇଏ ବହୁତ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ କରେ ହେଲା। ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ସଚେତନତା ଥିବା, ଖାଉଟି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଚେତନତା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ କେଉଁ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ମିଳେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସିଏ ଭଲ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଠି କେମିତି, ଏଠି ଦେଖ କେମିତି କମଳାଟାକୁ ମାନେ ତାର ଆକୁରେଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ପାଚିବାର, ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କାର୍ବାଇଡ୍ ଦିଆ ହେଇକି ଯେମିତି ପଚା ହେଉଛି ଦେଖ। ତ ଇଏ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ କିଛିଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠି, ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ, ନିରାପତ୍ତା ଚିହ୍ନ ଓ ମୋହର ଅଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିରାପତ୍ତା ଚିହ୍ନ, ବିସ୍ମାର୍କ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛ ହେଲା, ସୁନା ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛ, ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହଲମାର୍କ ଚିହ୍ନ ରହୁଛି ୟାର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଲମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସୁନାରେ। ଯେତେବେଳେ କିଣିବ ତୁମେ ଗୋଟେ ହଲମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଥିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ ପରଚେଜ୍ କରିବ, ତୁମ ପାଖରେ ହଲମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ୟାର ଶୁଦ୍ଧତା, ଏଇଟା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ କି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ କି ତୁମର କେଉଁ କ୍ୟାରେଟ୍ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ସେ ହଲମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି କିଣିବ ଗୋଟେ ସବୁଥିରେ ISI ମାର୍କ ଥିବ ହେଲା। ISI ମାର୍କ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧତାର ପରିଚୟ। ଆଉ FSSI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋହର ଆଉ ଚିହ୍ନ। ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ବି ଜାଣିବା କଥା, ଖାଉଟି ସଚେତନ ହେବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ମିଥ୍ୟା ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ ଗ୍ଲୋରିଫାଏ କରାହେବ। ମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା, ତୁମେ ଏଇଟା କିଣ, ଏଇଟା ନ କିଣିଲେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଇଏ ସବୁ ହେବ। ସିଏ ସବୁ କ'ଣ, ସିଏ ତ ପୁରା ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଛ, 90% ମିଥ୍ୟା ହିଁ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, 90% ମିଥ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ମିଥ୍ୟା ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିକି ଦେଖାହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କିଛିଟା ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଥିବ, ଡିମେରିଟ୍ ରହୁଥିବ, ସେଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ କେବେ ଦେଖେ କି ନା ଦେଖାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ମିଥ୍ୟା ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କରୁନଥିବ। ଯଦି ଫେରାନ୍ ଲଭଲି କାମ ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାହେବ ଯେ ଫେରାନ୍ ଲଭଲିରେ ଲଗେଇ ଗୋରା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ୟାର ଯଦି କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆଇଲା, ମୁହଁରେ କିଛି ବ୍ରଣ ହେଲା କି ପିମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଟା ସିଏ କହୁନି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚମଡ଼ାକୁ ଏଟା ସୁଇଟ୍ କରେ, ଏଟା ସିଏ କହୁନି। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟା ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସେ ବିପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ହେଲା କିଛିଟା ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକାରଭେଦର କ'ଣ ଆସିଲା, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ବିକ୍ରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅସହଯୋଗ, ଅତୃପ୍ତିକର ସେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିକ୍ରି ପର ଅସହଯୋଗ ମାନେ ଦେଖ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ବିଗ୍ ବଜାର ଗୋଟେ ନିଅ, ବିଗ୍ ବଜାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାଧା ଲୁଗା ଦୋକାନ। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଯଦି କିଣିଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବିକ୍ରି ପର ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ବିଗ୍ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିଲ, ସାର୍ଟଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସାର୍ଟଟେ କିଣିଲ, ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ପରର ସୁବିଧା ତୁମକୁ କେଉଁଠି ଭଲ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ମିଳିବ, କାରଣ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ଦୋକାନ, ଏଠି ସହରାଞ୍ଚଳ, ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ହକ୍ କ'ଣ, ବିଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଇ ଯେ ତୁମେ ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରେଇଲେ ଚଳିବ, ଇଏ କରିବ, ସିଏ କରିବ। ତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଲା, ଅର୍ବାନ୍ ସିଟିରେ। କିନ୍ତୁ ରୁରାଲରେ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କିଣନ୍ତି ଲୁଗା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଥରେ କିଣିଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଫେରେଇବନି, ଏବେ ଆମ ହାତରେ ଆମ ଜିନିଷ, ଆମର ଖରାପ ବାହାରିଲା କି ଭଲ ବାହାରିଲା, ଆମେ ବିକ୍ରି ପରେ କାହାକୁ କହିବା କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ଦୋକାନୀ ମାନିବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବିବା ଏତେ କଥା। ତ
ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଦି ଏମାନେ ସଚେତନତା ଅର୍ବାନରେ ଯଦି ସହରରେ ବେଶୀ ସଚେତନତା ଥାଏ, ଖାଉଟି ସଚେତନତା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ସୁବିଧା ହୁଏ ବିକ୍ରି ପରବର୍ତ୍ତୀର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆମେ ଅସୁବିଧା ପାଉ, ତାହେଲେ ସହରରେ ବେଶୀ ଥାଏ ସେଟା ସୁବିଧାଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ରୁରାଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ ଥାଏ ନା ଆମେ ଅସଚେତନ ହିଁ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଉଟି ଶୋଷଣରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିକାରର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ, ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ ଖାଉଟି ଶୋଷଣର କାରଣ। ଖାଉଟି ଶୋଷଣର କାରଣ ହେଉଛି କିଛିଟା କାରଣ ରହିଛି ହେଲା। ଆମେ ଖାଉଟି ମାନେ ଶୋଷଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି ନା କିଛିଟା କାରଣ ଅଛି। ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ହେଲା, ଆମର ଲିଟରେସି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 74%। ନା ସରି, ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ 74% ସାକ୍ଷରତା ହାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାକ୍ଷରତା ହାର ଯେତେବେଳେ 74% ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ 72.9%। 9%। 72.9% ଅଛି କେଉଁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ 74% ସାକ୍ଷରତା ହାର ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ନେବି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଅଛି ସାକ୍ଷରତା ହାର 72.9। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ହେଲା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଅଛି 70%। ଆଉ ସହରରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଅଛି 85%। ତ ହେଲା, ତ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୁଝେଇଥିଲି ବିକ୍ରି ପରିବର୍ତ୍ତ ଅସହଯୋଗ ଅତୃପ୍ତିକର ସେବା, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଗାଁରେ ବେଶୀ ହୁଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷରତା ହାର କମ୍, ଆଉ ସହରରେ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ ଏ ପ୍ରକାର ଖାଉଟି ଶୋଷଣ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ସାକ୍ଷରତା ହାର ବେଶୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଉଟି ଶୋଷଣକୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଏଡ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାକ୍ଷରତା ହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଖାଉଟି ଶୋଷଣର, ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ଗୋଟେ କାରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସୀମିତ ତଥ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର କିଛି ଡିମେରିଟ୍ ଦେଖାହେଉନି, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଭଲ କରିକି ଦେଖାହେଉଛି। ଇଏ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସୀମିତ ତଥ୍ୟ ହେଲା, ଇଏ ମିଥ୍ୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ କି ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି, ୟାର ଭଲ କି ଖରାପ ସବୁ ଦେଖିବା କଥା, କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ବା ସୀମିତ ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ହେଲା, ସୀମିତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ସୀମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସୀମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ଚାହିଦା ଲୋକଙ୍କର, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଘର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଘର ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାତା ବହି ଏଠି ପ୍ରବଳ କିଣନ୍ତି ହେଲା, ମାର୍କେଟରେ ଖାତା ବହି ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଖାତା ବହି କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କମ୍ପାନୀଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସୀମିତ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ କହିବ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏତେ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ବିକେ ଇଏ ତ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭଲ ବିକେ, ମୁଁ ଖରାପ ବିକେ, ଯାହା ବିକେ। ତ ଏଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଭାବ ହେଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ଯିଏକି ତା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକି ମାର୍କେଟକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ୟାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ଦେଉଥିବ, ତାର ମାନ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ କମେଇ ଦେବ। କମେଇ ଦେଇକି ଲାଭର ଆଶାରେ କମେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯାହା ବିକିବ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ତ ଯେତେବେଳେ କିଣିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଭାବ, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା, ଏଠି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି,
आउ गोटे कंपानी आसीगला सी कहला ए लोक तो खराब जिनस बिकुची मु भल जिनस बिकिमी सब से भल जिनस बिकला भल जिनस लोक कौन कौटा किणवे एटा किणवे तापर ये देखला ये भल जिनस बिकला यार बिक्री बढ़ी जाइए मोर कोटा नहीं ताल ये भी बाध्य होगी भल जिनस मार्केट को छाड़ ये हूँ प्रतियोगिता जदि सीमित प्रतियोगिता हो ताले खाउटी मध्य शोषणर कारण खाउटी मध्य शोषणर कारण होता है ठीक अच्छे खाउटी शोषणर कारण होता है तापर नेक्स्ट जीवा सीमित जोगाण माने कौन सीमित जोगाण माने जो आलूर उदाहरण आर चैप्टर नहीं ए चैप्टर कहली से जो जिते आलू जिते तैयारी हुए जाए कौटी गोदाम गोदाम रू मार्केट रू जाए तुम पाखक खाउटी पाखक ताले ये जो सीमित जोगाणटा ठीक चलती किंतु जदि यही जगह सीमित जोगाण ये जदि महजुदकारी कला बजारी मैंने पुणी दाबी देवे ठीक अच्छे जोगाण बंद करदे अल्प करदे ताहले ये आपे आपे कौन हम जिनसर दर वृद्धि हम ये जो दर वृद्धि हुए से खाउटी शोषण गोटे कारण होता है ठीक अच्छे खाउटी शोषण कौन पे होती जो सीमित जोगाण जिते हुए खाउटी शोषण खाउटी शोषण कारण ठीक अच्छे तापर हूँ कौन खाउटी मानकर सचेतनता ठीक अच्छे खाउटी मानकर सचेतनता खाउटी मानकर सचेतनता प्रथम थर करी प्रथम थर विश्व रे खाउटी मानक सचेतना प्रथम थर करी विश्व रे 15 मार्च मन रखिबा एटा विश्व खाउटी दिवस विश्व खाउटी दिवस कौन ने 15 मार्च आम जातीय खाउटी दिवस भी गोटे अलग अच्छी किंतु विश्व खाउटी डिसेम्बर 24 बोधे हाँ तापर हूँ खाउटी विश्व खाउटी दिवस गोटे अच्छी है 15 मार्च रे ठीक अच्छे विश्व खाउटी दिवस कौन ने 15 मार्च रे पालन करा जाए कौन पे खाउटी सचेतनता कौन पे पालन करा जाए एटा ना जितेबाला यूएस रे 1962 यूएस रे 1962 खाउटी अधिकार प्रथमे प्रकाशन गोटे बाहर थिला ठीक अच्छे राल्फ नादार गोटे व्यक्ति थिले राल्फ नादार से व्यक्ति कौन करथिले ना ये जो खाउटी आंदोलन जन्मदाता कहुए ठीक अच्छे सी से यूएस रे 1962 जो प्रकाशन बाहर थिला तार मुख्य भूमिका ये करथिले किए राल्फ नादार ठीक अच्छे राल्फ नादार को नाटा मन रखिबो तुम 15 मार्च रे विश्व खाउटी दिवस पालन करा जाए ठीक अच्छे प्रथमे कौटी होता सब आंदोलन खाउटी सचेतनता इंग्लैंड रे होता प्रथम मन रखिए है इंग्लैंड रे होता प्रथम खाउटी सचेतनता केबे होता ना वर्ल्ड वार द्वितीय विश्वयुद्ध पर है वर्ल्ड वार 2 पर इंग्लैंड रे प्रथम होता किंतु 1962 मसीह राल्फ नादार यूएसए गोटे प्रकाशन पाई खाउटी सचेतनता उपर ठीक अच्छे तारे सचेतनता कौ दिवस पालन करा जाए 15 मार्च विश्व खाउटी दिवस ठीक अच्छे तापर कौन है तापर आम इंडिया जदि आम देखा खाउटी सचेतनता तापर नेक्स्ट कौटे आसला ना इंडिया खाउटी मानकर अधिकार और कर्तव्य उपर बुझेवाई गोटे आईन आसला के 1986 आसला है 1986 मसीह कौन आसला खाउटी मानकर जो विषय बुझेवाई ठीक अच्छे बुझेवाई आसला 1986 मसीह आ से 86 मसीह जोटा आसला ताकू कौन कहुए खाउटी सुरक्षा आईन से कौन करे द्रव्यर सेवा गुण मान शुद्धता सामर्थ्य आ दर विषय लोक मानू सचेतन कराए ठीक अच्छे तो ये हूँ अधिकार गोटे ये लोक मान प्रथम थर कर इंडिया रे लोक खाउटी मान गोटे टाइप अधिकार दिगला है माने तमें चाहिए तुम जा कोर्टे जा ट्रिब्यूनाल जो अच्छी आम खाउटी सेवा से जा कम्प्लेन कर अभियोग कर तुमको जब किए ठकीदेला ताले ये गोटे लीगल मैटर हो गला 1986 पर ठारू ठीक अच्छे 1986 बेसिकली डिसेम्बर 24 से आम खाउटी सुरक्षा आईन जो प्रणयन है 1986 डिसेम्बर 24 से जो डिसेम्बर 24 को आम जातीय खाउटी दिवस बोली पालन करूँ विश्व खाउटी दिवस मैंने पूरा वर्ल्ड रे पालन हुए के मार्च 15 रे किंतु जातीय खाउटी दिवस के पालन हुए जातीय खाउटी दिवस पालन हुए के डिसेम्बर 24 रे ठीक अच्छे खाउटी सुरक्षा आईन कौन करे देख खाउटी सुरक्षा आईन विषय में तुमको कहीदे
ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କେବେ 1986ରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏବେ ଆଇଛି 2019ରେ। ତ ଦୁଇଟା ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଇନ ଅଛି। ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986ରେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 2019ରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଯେଉଁ 1986ରେ, ଇଏ ତ ସମସ୍ତ ଯେତିକି ଥିଲା ମାର୍କେଟ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରରେ କଲା। କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ଏବେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆସିଗଲାଣି, ମିନ୍ତ୍ରା ଆସିଗଲାଣି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇନଥିଲା ହେଲା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସେ ଶୁଣାଣି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତାର ସମୟ ପ୍ରଭେଦି ବି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଥକି ଯାଉଥିଲେ ଶୁଣିକି, ଆଉ ସେ ଟାଇପ୍ର ପାଖାପାଖି ଜିନିଷରେ କୋଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ଆସିସାରିଲାଣି ଭିତରକୁ, ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଭିତରକୁ, ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ପରିଭାଷା ଭିତରକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଉଟି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଯଦି ବି ତୁମେ କିଣିବ, ସିଏ ବି ଖାଉଟି, ତାଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସିଏ ବି 2019ରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଇନ ହେଲା, ଯେଉଁ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣୟନ କରାହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ବି ଭିତରେ ରଖାହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ 2019ରେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷାର କ'ଣ ଡେଫିନେସନ୍, ଖାଉଟିର ଡେଫିନେସନ୍ଟା କ'ଣ ରହିଲା, କିଏ କାହାକୁ ଆମେ ଖାଉଟି କହିପାରିବା? ଖାଉଟି କାହାକୁ କହିପାରିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବାର ଯଦି ଜଣେ କ୍ରୟ କଲା, ଯଦି କିଣିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଖାଉଟି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ମୁତାବକ କିଣିବ, ଯଦି ଏଠୁ କିଣିକି ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିକିବାକୁ ଯଦି କିଣିଛ ସେ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଖାଉଟି ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲ, ଏଠି 2019ରେ କ'ଣ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବା ଯଦି କ'ଣ କେଉଁଠୁ କିଣୁଛ ନିଜ ପାଇଁ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଖାଉଟି। ତାପରେ ଆସିଛି ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବି ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଖାଉଟିଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ, ଆଉ ଯଦି ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠକାଯିବ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଠକେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଠକେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବୋଲି ପନିସମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇପାରିବ। ୟାର ପ୍ରବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରବିଧାନ କ'ଣ, ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଅପ୍ ଟୁ 2 ଇୟର୍ ଜେଲ୍, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ହେଲା, ପନିସମେଣ୍ଟ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍, ଯଦି ନ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିବ 1 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, 1.5 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, ସବୁ ହେଇଲା। 10 ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ 10 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ୍ ବି ହେଲା, ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି। ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ କରିକି ଲଗାତାର ଚଲେଇଛି ତାର ପାଲା, ସିଏ ଯଦି ଲଗାତାର ତାର ଏମିତି ଠକାମି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, 50 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଜେଲ୍ କେତେ, 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରିବ, କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଭଲସେ। ତାହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଉଟି ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହୁଏ, ସେଟାର କିଛିଟା ସ୍ତର ମନେ ରଖ। ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନ ହେଲା, ଏଇଟା 1986ରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ହେଲା, 1986ରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା। ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନ ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟର ବଡି ହେଲା, ଯିଏ ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986 କି 2019 କି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କମିଶନ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନ। ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ, ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କମିଶନ ହେଲା, ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ମଞ୍ଚ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ବିଚାର ମଞ୍ଚ, ବିଚାର ମଞ୍ଚ ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ସ୍ତର ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଖାଉଟି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାର ମଞ୍ଚକୁ ଯିବ, ଯଦି ସେଟାରେ ପରିମାଣ ବେଶୀ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି ମଞ୍ଚକୁ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ, ପୁରା ଜାଣିଦେଲ 1986 ଡିସେମ୍ବର 24 କାହିଁକି ମନାଯାଏ, ଜାତୀୟ ଖାଉଟି ଦିବସ, ମନେ ରଖିଲ। ତ ଆମର ବେସିକାଲି ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଖାଉଟି ସଚେତନତା ଏଠୁ ସରିଗଲା ହେଲା, ଖାଉଟି ସଚେତନତା ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁମର କେବଳ ରହିଲା ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଉ ଶୋଷଣର ପ୍ରତିକାରରେ 3 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ହେଲା, 3 ପ୍ରକାର ଆଇନ, ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ 3 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଣ। ସେଇଟା କ'ଣ ନା, ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଗୋଟେ ହେଉଛି 1986 ଆଉ 2019ରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ।
तापर आईन प्रयोग और शिल्प विकास क्षेत्र में नूतन कारीगर नियमर अनुसरण आ त्रिस्तरीय संस्था त्रिस्तरीय संस्था तो बुझिल जो सेंटर रे अच्छी केन्द्र रे अच्छी जातीय खाउटी कमिशन राज्य खाउटी कमिशन जिला विचार मंच तापर हूँ आ गोटे से मझीटा कौन रहा आईन प्रयोग है आईन जो तैयारी हुए आईन इम्प्लीमेंटेशन आगे दरकार ठीक अच्छे ताल आईन प्रयोग हम आ शिल्प क्षेत्र में नूतन कारीगरी नियम अनुसरण है नूतन कारीगरी नियम जो आसवे नियम जो आसो तार अनुसरण कर ठीक अच्छे ये जो तीन प्रकार आईन अच्छी कौन खाउटी सचेतनता खाउटी को सुरक्षा देवाई बेसिकली ओके तुम खाउटी सचेतनता शेष है नेक्स्ट चैप्टर कौन आसो तुम नेक्स्ट चैप्टर तुम अच्छी बेकारी बेकारी अच्छी ताले बेकारी नेक्स्ट चैप्टर में देखिए ठीक अच्छे ओके।